Guys, welcome to my vlog. Ayan guys, so pupunta po kami ng market ngayon ni Salim. Samahan daw niya ako. Bibili po kami ng kangaroo. Ayan, so let's go. Ayan, pupunta po kami ni Salim sa market. Ito po yung sasakyan. Ada igi YouTube. Da, Sharora. Shop. بس هذا حزام Sharora review. Punta daw yan Yemen. Ayan, Yemen. May isa bilihan. Ayan. Orange. I buy beef. Only 25 real. Mia. Ada my friend Salim. Ada give. McDonald's. Hotel. Address. Tapos na po kami namimili ng orange at saka karne.